নাগরাকাটা বাতাবাড়িতে নির্বাচনী প্রচারে বাইক র্যালি করলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা ও নাগরাকাটার বিজেপি কর্মী সমর্থকগণ। बाबा का दरबार है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। मनोज दा हर महादेव जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 मनोज टिग्गा जिंदाबाद 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 मनोज टिग्गा जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। আপনারা দেখছেন নিউজ প্রাইম টাইমস, সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন নিউজ প্রাইম টাইমস।